May God bless each one of you. Que Dios les bendiga a todos. Habla la pastora Lynn. This is Pastor Lynn speaking. And today I will be bringing blog number 7 entitled Excuses, Excuses, Excuses. Hoy voy a estar trayendo el blog número 7 que se titula Excusas, Excusas, Excusas. Al final del inglés viene español. This blog is based on Luke 14, verses 16 to 20, which reads, Jesus replied with this story. A man prepared a great feast and sent out many invitations. When the banquet was ready, he sent his servants to tell the guests, "Come, the banquet is ready." But they all began making excuses. One said, "I have just bought a field and must inspect it. Please excuse me." Another said, "I have just bought 5 pairs of oxen and I want to try them out. Please excuse me." Another said, "I just got married, so I can't come." I think all of us are guilty of making a lot of excuses in life. An excuse is something that is said in order to cover up a fault or even a sin. Sometimes when we forget to do something, we make the excuse, "Well, you know I have a bad memory." My mother-in-law tells about her mother's first husband, his name was Juan, that when her mother sent him to get fresh milk for their baby, he went out to get the milk. The day went by and he came back without the milk because he had come across a funeral and decided to spend the day at the funeral. Poor baby. I can tell you that marriage didn't last very long. Excuses, 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 but none compared to the excuses we read in Luke 14. Let's take a minute to look at the background of this story. In those days, when someone gave a banquet, the host gave the invitations in 2 stages. First of all, weeks or months before, he would say, "Would you like to come to my banquet?" And people would say, "Yes, please," or "No, I can't." Then on the day when the banquet was being prepared, the host would send a message to those who had already accepted his invitation saying, "Today is the day the banquet is ready. Come and eat." Excuse me. These are people who had already accepted the invitation to the party, but now they're saying, "I can't be bothered. I have something more important to do." Verse 18, one said, "I just bought a field and I must go and inspect it. Please excuse me." In Jesus' time, no one would buy a field without seeing it first and without checking out the quality of the land. And the dinner was at night. How was he going to inspect in the dark? So they bought a piece of land, and that was more important than the banquet. The illustration here is that some people put their possessions and their money before God. Verse 19, another said, "I just bought 5 yoke of oxen and I want to go and try them. Please excuse me." This is ridiculous. No one would think of buying oxen without first testing them and seeing if they plowed in a straight line. And try them out at night? Another very weak excuse. So in other words, this man had to work. Many people say they don't have time for God because they're too busy with their jobs. But let me tell you, God is more important than money and success. For many people, their jobs are more important to them than their relationship with God. Verse 20, another said, "I just got married, so I can't go." In Jesus' day, weddings required even more planning than a big feast. No one would get married on short notice. When they accepted the invitation to the banquet, they would have already set their wedding date. For many people, their personal relationships are more important to them than their relationship with God. And Jesus goes on to say in verse 26, "If you want to be my disciple, you must hate others, your father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even your own life. Otherwise, you can't be my disciple." The word hate means that in comparison to your love for God, it appears to be hatred because you love God so much. God has to be more important than anyone else in our lives, including our family members. Knowing God is more important than any other relationship. Only your relationship with Jesus will take you to heaven. A field, some oxen, a wedding, excuses.
In each case, the person was saying, I'm not interested in your party. And it wasn't just 3 people. He says everyone made excuses. Jesus uses 3 examples to demonstrate the situation. This story is a parable, in other words, a story to teach a truth, a story that has to do with salvation. This banquet was a meal that represents our salvation. There are many people who like the idea of salvation, but excuses get in the way of their relationship with God. Who are those he first invited? Who are the people with the excuses? This parable originally applied to Israel. The people with excuses are the Jews who rejected the gospel, but this parable also applies to churches and to all believers today. Many people have filled themselves with excuses for not serving the Lord. God is saying in this parable, come, the banquet is ready. But his invitation was taken lightly. It wasn't priority. We've been invited. You've been invited. All are invited. God's banquet is ready and served. And God does not accept excuses. He does not accept buts, or I was just, or not now, later. And he won't accept excuses when he comes for his church in the rapture. It's time to put aside the excuses and say yes to God. You are invited to accept Jesus as your Lord and Savior. You are invited to be part of the banquet he is preparing for his church in heaven. Please don't make an excuse and put it off for another day, because it could be too late. El blog número 7 se titula Excusas, Excusas, Excusas. Y está basado en Lucas 14, del 16 al 20. Jesús respondió con esta historia. Un hombre preparó un gran banquete y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decir a los invitados, venid, el banquete está listo. Pero todos empezaron a poner excusas. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo inspeccionarlo, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar 5 pares de bueyes y quiero probarlos. Excuse me, discúlpame. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. Creo que todos somos culpables de poner muchas excusas en la vida. Una excusa es algo que se dice para encubrir un error o incluso un pecado. A veces, cuando se nos olvida hacer algo, ponemos la excusa de, bueno, ya sabes que tengo mala memoria. Mi suegra cuenta una historia del primer marido de su madre, que se llamaba Juan. Resulta ser que cuando su madre le envió a buscar leche fresca para su bebé, él salió por la leche. Pasó el día y volvió sin leche, porque se había topado con un funeral y decidió pasar el día ahí. Pobre bebé. Puedo decirles que ese matrimonio no duró mucho tiempo. Excusas, excusas, excusas. Pero ninguna se compara con las excusas que leemos en Lucas 14. Tomemos un momento para analizar el trasfondo de esa historia. En aquellos días, cuando alguien ofrecía un banquete, el anfitrión entregaba las invitaciones en 2 fases. Primero, semanas o meses antes decía, ¿quieres venir a mi banquete? Y la gente decía que sí, gracias, o no, no puedo. Luego, el día en que se preparaba el banquete, el anfitrión enviaba un mensaje a quienes ya habían aceptado su invitación diciendo, hoy es el día en que el banquete está listo, venid a comer. Excuse me. Son personas que ya habían aceptado la invitación para la fiesta, pero ahora dicen, no me apetece, tengo algo más importante que hacer. Versículo 18 dice, uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo, discúlpame. En tiempos de Jesús nadie compraría un campo sin verlo antes y sin comprobar la calidad del terreno. Y la cena era por la noche. ¿Cómo iba a inspeccionar en la oscuridad?
Así que compraron un terreno y eso era más importante que el banquete. El ejemplo es que algunas personas ponen a sus pertenencias y su dinero antes que Dios. Versículo 19. Otro dijo, acabo de comprar 5 yugos de bueyes y quiero ir a probarlos. Discúlpame. Es ridículo. Nadie pensaría en comprar bueyes sin antes probarlos y ver si araban en línea recta. ¿Y probarlos por la noche? Otra excusa muy débil. Así que, en otras palabras, este hombre tenía que trabajar. Mucha gente dice que no tiene tiempo para Dios porque están demasiado ocupados con sus trabajos. Para muchas personas su trabajo es más importante que su relación con Dios. Pero déjame decirte, Dios es más importante que el dinero y el éxito. Versículo 20. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. En la época de Jesús, las bodas requerían aún más planificación que un gran banquete. Nadie se casaría con tan poca anticipación. Cuando aceptaron la invitación al banquete, ya habrían fijado la fecha de la boda. Para muchas personas, sus relaciones personales son más importantes que su relación con Dios. Y Jesús continúa diciendo en el versículo 26, si quieres ser mi discípulo, debes odiar a los demás, a tu padre, a tu madre, a tu esposa e hijos, a los hermanos y hermanas, sí, incluso tu propia vida. Si no, no puedes ser mi discípulo. Excuse me. Odiar significa que, en comparación con tu amor por Dios, parece odio porque amas tanto a Dios. Dios tiene que ser más importante que cualquiera en nuestras vidas, incluidos los miembros de nuestra familia. Conocer a Dios es más importante que cualquier otra relación. Solo tu relación con Jesús te llevará al cielo. Un campo, unos bueyes, una boda, excusas. En cada caso la persona decía, no me interesa tu fiesta. Y no eran solo 3 personas. Dice que todo el mundo puso excusas. Jesús utiliza 3 ejemplos para demostrar la situación. Esta historia es una parábola, en otras palabras, una historia para enseñar una verdad. Una historia que tiene que ver con la salvación. Este banquete fue una comida que representa nuestra salvación. Hay muchas personas a las que les gusta la idea de la salvación, pero las excusas se interponen en su relación con Dios. ¿Quiénes son aquellos a los que Él invitó primero? ¿Quiénes son las personas con excusas? Esta parábola se aplicaba originalmente a Israel. Las personas con excusas son los judíos que rechazaron el Evangelio. Pero esta parábola también se aplica a las iglesias y a todos los creyentes hoy en día. Muchas personas se han llenado de excusas para no servir al Señor. Dios dice en esta palabra, venid, el banquete está listo, pero su invitación fue tomada a la ligera, no era prioridad. Todos están invitados. El banquete de Dios está listo y servido. Pero Dios no acepta excusas, no acepta pero ni yo solo tengo que o no ahora, más tarde. Y no aceptará excusas cuando venga por su iglesia en el rapto. Es hora de dejar de lado las excusas y decir sí a la invitación de Dios. Estás invitado a aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Estás invitado a formar parte del banquete que Él está preparando para su iglesia en el cielo. Por favor, no pongamos excusas y dejarlo para otro día, porque podría ser demasiado tarde.